Mana di mana? Halo, hai. Jadi kita sekarang ini sudah sampai di depan pintu masuk Tebing Keraton. Jadi nanti di atas sana kita akan take video. Kita banyak liput objek-objek di sana pastinya ya. Stay tune aja. Ini kita udah OTD udah bagus banget. Oke. Topi. Gitu coba. Ya. Ya. Bye. Kita OTD dulu ya. Bye bye. Go. Yo, gimana sih, yo? Bapak gimana sih? Yo. Hello everyone. Before we starting, let us introduce ourselves first. My name is Nabila Cabutri. My role is as a reporter. My name is Anggita Fazia. My role is interview. My name is Bugni Wibowo. My role is cameraman 1. My name is Andika Despraritya. My role is cameraman 2. Okay. So see you in the next session. Bye. Alright viewers, in today's special segment, School Without Walls, we highlight how these landscapes functions as open-air classroom, where students and educators can learn directly from geological formations, forest biodiversity, historical sites, and ongoing conservation efforts. Good morning, have a good day everyone, and welcome to 7 News Program, your trusted media partners. My name is Nabila Cahaya, reporting here from Taman Raya, specifically at the iconic cliff Tebing Keraton. These two major icons now gaining major attentions for their role in eco-learning and ecotourism. Okay guys, as you can see, Tebing Keraton sits along the Bang's mouth, exposed layers of volcanic deposits. The cliff showing us an excellent vantage point to understanding volcanic movements, tectonic history, and forest biodiversity. Tahura is near Haji Juanda, and Tebing Keraton has some of Bandung's most important geological sites, making them ideal locations for flight study. Emang lah, komodi dia mah. Magnus, kehilangan HP di dia. Ayah bawa iPhone. Ada iPhone, bagus di sini. HP-nya di situ. And also, in the next few minutes, we will break down what eco-learning and ecotourism truly offer, why Tahura and Tebing Keraton stand out as education-centered destinations, and how these environments support scientific observations, outdoor study, and sustainable learning practice. We will also hear perspective from students and the site management team.
As we're walking further along the trail, we encounter historical sites that present Indonesia's wartime past. Go Jepang built between 1942 and 1945 using Formosa forced labor. One served as a bunker, weapon storage, and communication base. Nearby, Gua Belanda reflects the earlier colonial period, creating continuous timeline of military engineering and resistance history for students to explore. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggita Nur Fauzia dari kelas 12L, kelompok 7 dari SMA 16 Bandung. Nah, hari ini saya akan mewawancarai orang sekitar dengan tema potensi wisata edukatif kawasan Tahura dan Tebing Keraton sebagai destinasi wisata yang kaya akan objek penelitian sekaligus ruang edukasi alam bagi pelajar. Oke, sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Anggita Nur Fauzia dari SMA 16 Bandung sama teman-teman saya. Nah, sebelum kita mau memulai wawancara, boleh Bapak memperkenalkan terlebih dahulu? Siap, nama saya Asep Tarya. Oke. Nah, sebelumnya posisi Bapak di sini itu sebagai apa sih? Saya di sini berfungsi sebagai penjaga atau pengaman aset dan kawasan Tahura. Oke. Baik, Bapak, sebelumnya wawancara itu memakan waktu kurang lebih 1-2 menit. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Jadi langsung pertanyaan pertama. Nah, menurut Bapak, pengetahuan apa yang paling penting yang harus diketahui oleh pengunjung atau anak-anak sekolah tentang Tahura? Dimulai dari cara menjaga kebersihan, cara berinteraksi dengan satwa, cara menjaga kelestarian lingkungan, dan keselamatan diri. Kalau pengetahuan ya pengunjung di sini ya berusaha atau ya diusahakan jangan membuang sampah sembarangan di Tahura itu ya. Dan kalau bisa dibawa kembali aja begitu ya. Begitu untuk masalah sampah gitu ya. Terus yang kedua, barusan satu-satu aja. Yang kedua, cara berinteraksi dengan satwa. Nah, di sini kami sangat menyarankan dilarang atau memberi makan kepada makaka atau monyet ya, nah, karena akan merubah perilaku mereka itu ya, gitu. Kecuali yang ya satwa-satwa yang diperbolehkan ya seperti kelinci atau rusa ya silahkan aja. Jadi nggak semua diperbolehkan. Iya betul. Lalu buat keselamatan dirinya? Ya keselamatan diri ya berusaha berinteraksi di sini. Senantiasa berhati-hati aja karena sini kan sifatnya kawasan hutan gitu ya, ada ranting yang sewaktu-waktu bisa jatuh dan hujan atau di sini kan banyak daerahnya atau geografisnya itu apa gawir atau jurang gitu ya yang sewaktu-waktu bisa aja kalau hujan itu longsor gitu. Makanya ya harus berhati-hati aja itu untuk menjaga keselamatan kita semua di sini gitu. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa harapan atau rencana ke depan untuk menjadikan Tahura lebih berperan sebagai kawasan wisata yang edukatif? Ya rencana harapan ya kami di sini berusaha meningkatkan pelayanan dengan sebaik mungkin dan mungkin dari unsur pimpinan ya menyiapkan segala sesuatu yang bisa membantu kebutuhan dari baik pengunjung biasa atau yang berwisata dan untuk kegiatan sekolah seperti penelitian dan yang lainnya. Oke. Terus ada pertanyaan terakhir lagi, ada pesan nggak atau harapan terakhir yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan topik yang tadi dibicarakan? Ya, sayangilah hutan dan jadikanlah hutan untuk atau ya sebagai tempat paru-paru dunia gitu kan ya. Jadi lestarikanlah hutan karena ada pepatah atau peribahasa leuweung hejo masyarakat ngejo gitu. Oke, baik. Bapak makasih ya atas semua informasi dan wawasan yang telah Bapak berikan. Kami sangat terbantu untuk menyelesaikan tugas sekolah kami untuk mewawancarai orang sekitar. Terima kasih ya Bapak, semoga sukses dalam menjalankan tugas. Amin. Sekali lagi makasih ya, kami pamit undur diri. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Anggita Nur Fauzia dari kelas 12L dari SMA 16 Bandung, kelompok 7.
Di sini saya akan mewawancarai, boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, boleh. Nama saya Resa Ramanda dari kelas 12K, sama juga dari SMA 16 Bandung. Oke, nah sebelum dimulai, sebelumnya wawancara ini tuh memakan waktu sekitar 1-2 menit. Apakah siap? Boleh, saya bersedia. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ya. Question number 1, in your opinion, does Tebing Keraton provide an interesting learning experience related to ecology and local tourist management? If yes, what did you learn? So during our observation and vacation to this place, like Tahura and Tebing Keraton, in my opinion, the experience, especially for learning and observing, I think it's very, very effective in my opinion, because we actually go to the actual place, like we actually saw everything, and then we learn a lot of new things, like learning about the monkeys, learning about the floral, everything. And also because of how incredibly peaceful it is, it just makes us much more better about absorbing a new information. Okay, next question number 2. After this visit, do you feel more aware of small behaviors such as littering, protecting plants, or saving water? Yes, I feel like when we go to this kind of like natural place, we actually have some kind of like instinct to wanting to protect our nature more, like, and also like knowing that we should never like like hurting our nature, and then we have to nurture, and then we have to protect for the better future. Okay, next, question number 3. Are there any signs of environmental damage that you observed and noticed during your time at Tebing Keraton? So far, I don't see any kind of damage during the Tebing Keraton. I feel like they're really taking care of the place, like really, really good. And honestly, I don't see any kind of like trash or even like any kind of damage on the nature and everything. I feel like it's pretty much it's already done. It's great. Okay, last question. Do you think the increasing number of visitors at Tebing Keraton can affect the sustainability of this environment, and what are the impacts of the current increase in visitor number? So I think that the impact on how many visitors increasing to the Tebing Keraton, in my opinion, it will increase a lot of like awareness, and then it also including like money, obviously, like economically. For a lot of tourists, and then they go to here, they can appreciate our natural beauty, especially in Bandung, and then like introducing it to a lot of like, especially a lot of like foreign tourists, like America one. They say that we never saw anything like this in America, so it's like really proud for us to have this kind of thing in here. Yes. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya dari kami. Ada gak pesan atau harapan terakhir yang ingin kamu sampaikan terkait dengan topik yang tadi dibicarakan? Ya, pesannya mungkin semoga untuk Tebing Keraton dan juga Tahura ya untuk selalu dijaga juga dari secara apanya ya, dari pokoknya dari kebersihannya dan juga dari kelestarian alamnya itu gak boleh sampai berubah, gak boleh sampai dirusak karena ini jelas-jelas adalah suatu tempat yang lumayan rare ya, lumayan langka gitu kan, apalagi di perkotaan gitu, dan biasanya orang-orang kalau sini tuh kayak buat cari damai, buat cari oksigen yang bersih lah buat kita gitu. Jadi gitu aja sih cukup. Oke, terima kasih ya Raisa, sangat membantu. Terima kasih atas informasinya, sangat membantu kita kelompok 7. Oke, sekali lagi terima kasih. Bye bye. Bye bye. Oke guys, jadi ini akhir perjalanan kita. Terima kasih banyak telah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Semoga kita berikan manfaat dengan semua. Oke, see you next video. Halo guys. Kita udah sampai di akhir masuk keraton ya. Sudah sampai di pos 5. Ya, kita mau berjalan ke Tebing Keraton sekitar 100. One is the loneliest number that you'll ever do.